हेलो गाइस, आज स्वागतम जनाइছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মানে দেখিছে নহয় কি বুলি কয় তো ব্লগ আনবক্সিং কৰি দিওঁ। क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स DSLR। हमारे तो DSLR ही नहीं है भैया। या सब ये साउंड खिनि काटि दिम হয় শর্ট ভিডিও হে বনাইছো আনবক্সিং কৰিবলৈ। वाह और कुछ नहीं है रे भैया, ये था ये है আহি গ'ল। এইটো কি আছিলে কোম্পানীৰ নাম এটাৰাক ক্লিপ অন মাইক ফৰ আপোনালোকে দেখিয়ে পোৱা নাই চাগে, ব্লাৰ হৈ গৈছে ৰ'ব। স্মাৰ্টফোন DSLR কেমকৰ্ডাৰ্ছ অডিঅ' ৰেকৰ্ডাৰ্ছ এই পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে। এইটো দলিয়াই উঠি বাদ দিয়ে কাম নাই। এইটো এফাল গ'লেই কাম নাই এইবোৰ। এইটোহে কাম থকা বস্তু, বেগটো এইটোত কি যে ভৰাম আগৰ দিনৰ পইচা থোৱা বস্তু ৰৌ এনেকৈ কৰি এইটো পেহীয়েৰাক দি দিব লাগিব। এনেকৈ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিম। किसी को चाहिए क्या? मैं आ गया। ये कैसे लेता है, ये ऐसे लेता है। ऐसे लेके ऐसे पेन के पॉकेट में भराई के नहीं हूँ रही थी, साला कुत्ता गिर गया। सुच्चाबंदी कर रहा इधर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ऐसे नहीं भराते, ऐसे ही भरा के ले जाता है। ठीक है, बाय बाय।